बूम बांग बांग बूम बँग बँग जात म्हणल्यार कित्याक काय म्हणल्यार कांय समजना. दोनदा पयले सिरियल पयले हिंदी सिरियलांनी आसतालो तशें ते येता पळय तीनदा अशें केले. फुड्यान जे पळयले ते पळोवन आमचें जें इन्स्पिरेशन थंय बसलां आनी ताज्या मोगान जे हांगा लोक आयले ते दिसले. एक रस्तात पॉलिटिशनां नांव घेना रस्तात म्हणटा कारण रस्तादूच सिजनल रस्तात पॉलिटिशन 40 जाण आसा खंय आमचे कडेन गोंयकार. सेलूबाई तूं गोंयकार काय ना? मरी हांव कोण? आमी कोण? आमी रस्तात न्ही, आमी गोंयकार. आनी गोंय फुडें व्हरपाक आमकां जर ऑनेस्ट पॉलिटिशियनाची ब्लेसिंग आसा ती सर अरविंद केजरीवाला कडल्यान आमकां येता आनी ते इन्स्पिरेशन घेवन आमी फुडें चल्ल्यात. हे जे आमच्या फुडल्यान बसल्या तुमी जे बसल्यात हांव काळजान पाक 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 जाता म्हणटा पळय न्ही, माय हार्ट बीट, दीस इज माय हार्ट बीट, दीस इज द हार्ट बीट ऑफ गोवा, दीस इज द हार्ट बीट ऑफ आम आदमी पार्टी. जी बदल आमी जे सदांच म्हणटाले बदल जाय 2022 ताची सुरवात जाली. मातशें चुकलें. 2022 2 आयले 2 नंबर चुकलो पूण 2027 सरकार 22 जाल्ले ना आनी 4 करया. सो सरकार घडोवपाक जाय जाल्यार काम करचें पडटलें. आनी आमी एग्जाम्पल दाखोवन दिला कॅप्टन वेन्झी वेगस आनी इंजिनियर क्रूज सिल्वा. आय कॉल देम फायर एंड आयस. एकलो पेट्टा एकलो तोंड पूण हात लायल्यार पाक जाता. फायर एंड आयस, दे आर फायर एंड आयस एंड दे हॅव शोन वॉट इट टेक्स टू बी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन्स. गोंयाचें नाम बदनाम, गोंयचें नांवूच बदनाम. जेन्ना हांव पॉलिटिक्सान भितर सरलो म्हजो मामा म्हजे कडेन 3 म्हयने उलोवंक ना. डर्टी कित्याक वचपाक जाय? टुडे आय गिव एग्जाम्पल ऑफ वेन्झी एंड क्रूज एंड माय सर केजरीवाल. दीस इज कॉल्ड ऑनेस्ट पॉलिटिक्स म्हणून. आनी ही ऑनेस्ट पॉलिटिक्स जर फुडें व्हरपाक जाय आनी तो बदल घडोवन हाडपाक जाय जाल्यार तुमी आमी मेळून काम करचें पडटलें. 2022 आमी 2 हाडले, 2027 आमी सरकार घडयतलो जाल्यार 22 क्रॉस करचें पडटलें. आनी ते फुडें जर व्हरतले जाल्यार तुमी आमी सगळ्यांनी मेळून एकठांय काम करचें पडटलें. वी हॅव टू कॅरी फॉरवर्ड द बीकन एंड द लायट which has been led by both the MLAs and the example that they have set की ऑनेस्ट पॉलिटिक्स कितें आसता काय म्हणून. ऑनेस्ट पॉलिटिक्स आसता आम आदमी पार्टीची, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स आसता आमच्या आमदारांची, तुमची, आमची, सगळ्यांची. आनी ती ऑनेस्ट पॉलिटिक्स जर लोकांक फुडें व्हरतले घराघरांनी तुमकां पावचें पडटलें. लोकांचो आवाज आयकचो पडटलो, लोकां फुडें भितर सरचें पडटलें, लोकांच्या घरांनी पावचें पडटलें. नॉट जस्ट साश्टी बट एवरी तालुका ऑफ गोवा. वेन्झी आनी क्रुजाक आमी साश्टी सोडला. We know what they are going to do for Sashti, but rest of Goa is also our target. And we are doing whatever we can to reach out to गोंयचो प्रत्येक भाग, खंयचोच कोणसो आमी सोडूंक ना. इनफॅक्ट वी वर द फर्स्ट वन टू रीच कोडार. आज आमी सक्सेस जाले खुबश्या प्रोग्रामांनी. Let whoever wants to take the credit, let them take the credit, but we know that we were the first one to reach and first one to hear the problem and first one to raise the issue of Goa. And we need to be that voice of Goa that people are going to be hearing. आज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे गोंयान आसा, संसदा वयली घाण म्हणटा आमचे एका आमदार नासतना रोकान संसदा वयली घाण लीप केली. पूण गोंयान बीजेपीच्या करप्शनाची जी घाण आसा, गोंयान अनएम्प्लॉयमेंटाची जी घाण आसा, गोंयान जे रस्ते पिड्ड्यार जाल्या, जे हॉस्पिटलां पिड्ड्यार जाल्या, जी स्कुलां बंद जाता, ती जी घाण भारतीय जनता पार्टीन जी पसरयल्या ती लीप करतलो जाल्यार 40 मतदारसंघांनी 40 नवे आमदार निवडून हाडचे पडटले. आनी ते फुडें व्हरपाची जबाबदारी तुमची आसा. आमचो साथ दिवपाक, आमकां सांगात दिवपाक, आमकां जे गायडन्स आमचे नॅशनल लिडर्सां कडल्यान येता ताणें आमकां फूल फ्री हँड दिल्लो आसा एज अ पार्टी प्रेसिडेंट, एज अ लोकल लिडर्स टू डिसायड वॉट इज बेस्ट फॉर गोवा एज गोंयकार्स नीड इट. सो कोणीय जर आमकां म्हणीत आमी गोंयकार न्ही म्हणून जाल्यार ते रस्तादूच. सारकें मग मातिल बाय. सो सुरवात करुया. आयज तुमी जी हांगा लायट पेटयल्या हांवें परत 3दा पळयल्या. सिरियसली हांव सांगता तुमकां म्हणल्यार की आमचेच काय म्हणून मातशें कॅपाचो कलरूय चेंज जाला. तर चाप करून लायटीर चड दोळ्यार पक जालें. पूण वेन आय स्पीक दीस आय एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट what I feel about all of you and what you made me feel today.
हो मोग सदांच असोच आसूनी ही फॅमिली जी आसा ती वाडपाक जाय आनी ती कशे तरेन वाडयतले जाल्यार तुमी प्रत्येक मनशान एक एक बूथ सांबाळचो पडटलें, एक एक घर सांबाळचें पडटलें. जशें क्रुजान तुमकां सांगलां की प्रत्येक मनशाच्या दारान पावचें पडटलें, तांकां सांगचें पडटलें की वी वील बी दॅट चेंज दॅट गोवा वॉन्ट्स अँड गोवा नीड्स अँड द चेंज हॅज टू स्टार्ट फ्रॉम यू. सो बी दॅट चेंज. आमचेर देवाचो आशिर्वाद आसा कारण आमची पॉलिटिक्स ऑनेस्ट आसा. आमचो जो सिनियर मोस्ट लिडर आसा तो सगळ्यांक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन आसा. आनी आज जर भारतीय जनता पार्टी नॅशनली कोणाक भिता जाल्यार बाब अरविंद केजरीवालाक. म्हणूनच आमचे लोक भितर पडटात, काँग्रेसचे पडना, काँग्रेसच्या लिडरांक भितर उडयना. सो आयज एक सोपूत घेवया, काँग्रेसीचो सोपूत न्ही, ते देवाक विकतात, नॉट दॅट सोपूत. आमी खरो सोपूत घेवया आज ऑनेस्ट पॉलिटिक्स फुडें व्हरपाचो, गोंयकारपण फुडें व्हरपाचें, गोंयकारांक फुडें व्हरपाचें. आनी सो रेज युअर हँड अँड से येस टू ऑनेस्ट पॉलिटिक्स. देव बरें करूं.